हाय हेलो नमस्ते आशा करूँ भलरे थे समस्ते सो फ्रेंड्स आपण मानक गोटे नुआ वीडियो रे वेलकम बोतल उरा पानी पिउजंदी कहले एरा रखी दे ता से आसीने तैयारी करबा मन ना रखी है गोटे पेटी करी ता गिफ्ट धरे देबा न आसुणरू रखलेनी ना दिमाग अछि मौसा रदर करी एई गुडा तरकारी जिंस बनौछ एई तळे पा पूजा नन्ना पूरा ग्रेट बा मौसाकर दिमाग अच्छी कि एई कहार माने माइंड रे एते जिंस नाही जोडे मने अछि कि अदरकारी जिंस रे माई दरकारी जिंस बनौछन जोंति पई कि से माने अदरकारी छोट छोट बोतल गुडा को से स्टॉक करी रखछने माई आसीले तांको दे तमे बोते सब जिंस आन के आछो भालो खाइ देले पळे आइले बनिया चली पारू ना काउ कोइलिंगर देखा नथिला आसबे बोली एठी समस्त आसी हाजर होई साले बोले भी जोडी सेठी जिबा हे आम ऊपर चढ़ी देबे ना रोले बनिया बे ना तब आगे बंद आजबा भाई काटोरी डाउन करो नी जा मोर बोल के साड़ी तमे कहलो तळु हला नै मोर अबे तमे कुआडे जाइतिला भाई समस्त तो आसी साइलेंट पाखु को जा साइड जाओ एंट्रीटा हेतिला ना तमा पई हेतिला भाई को हुळुळी पका से गोइठा पत जणा पड़िबो आगु आसी की बांगड़ वाली की गोइठा मारो हां आसा वेलकम वेलकम आगे बांगड़ आगे देखियो अच्छा सेडी खोलियो ना निछना को देइते देखिबो ना ना पर खला देखियो उठी एते अविश्वास समसार एते अविश्वास आ कष्ट दबार नै कोला बहु बड़ आगिला ना बहुत
ବହୁ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲା मामू का मुंडे पड़छ 3 4 5 मामू को निद गला ना कौन से मामू मेन पूरा मांडू माई 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 सरेंडर हो जा छाड़ी देला कौन गाड़ी वाला पे कर देला भैया कहउतिला देखो भलो कथा कहनु पहले दियो खाई दियो अरे भलो कथा कहउ टे खुआई दियो ना पहले दियो से लास्ट पेटी थोड़ा पी देले अब जे खाइले बिना सेटा खाइ दियो भाई तोटा तू भांगी पेले तोटा मांगुनु अच्छी जदी भांगी पेल देले तम भांगी ठेल दियो अरे पे दियो ना जो तुम अब खाइबे नहीं की ए पीसी खाइबे नहीं की लोग ऐसे ये आइला दही हांडी आने हां देखी से शांतो लेकर रखो दी देखी की हैला धीरे धीरे हम देखिए नले कोन साथ रखी छी बोल के अंडा लागै हे प्रभु कॉकरोच बेंगाजी पूरा पूरा ब्राह्मणी में भाला विलेज लो इला मोक्को पूरा छी पाउना छी कामड़ कामड़ बेंगो गोटे पछी हाथ लागि दियो ए टंका तेलो पैसा खाली टंका किया गुरे हाँ छोटे केमती सेटा माईंकर काम मामू तमे कोन एठी निद लागुछ तमे एठी देखुछ देखो सिए गळी के अनेजंती कोन बाहर पुनी सेथिरे कोन अछि सिए पूरा एक्साइटेड देखिया पाइला ना नाही नले ये दी वडाला खोजी जन भाई कुछ मते छाड़ी दे तू पाइबु ना छाड़ दे भाई कुछ मते छाड़ दे पाइला अंडर जी देख एको माछड़ हाथ फसे छै कोन एको द पाडनु ना अरे 7 जन न कारण का फा दे दियो मु खोजी दे देम छाड़ नै मिनी तो दिनस तमे रखिता तो एता छोटो जिंसटे तो देखिए जा अच्छा सुना दे का देले सासु देती मा सर को मन ननद नै पळला मन दकान हातरे पाउन सेति नाही अंडा पैसा दिन तो दिया जाए आ न तो इके पोखरी वाला कौन छोटो मु चाह तो पिउछ कौन मटन बाड़े दे के आसे मानु ये को पेट भारी जाईची अरे एटा मु एमती बसतिले एटा काई पेट काई ना ना तो कौन तंटी पंटी पूरा बथा ना पेंडिया ने नहीं जा आटी तो मिकी आ अनानी चारी टा कहले मते कहतन गले बुढ़ा नाही
ଚାଲେ ଯିବା ଚାଲୁ ଏ ବାମୁନ ଦେବୀ ଆଡେ ବୁଲେଇ ଆଣି ଇଏ ପେଟଟାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି କାଳେ ବାହାରି ଯାଇଛି କି ପେଟଟା ଫମ୍ପେଇବେ ଆଉ ଚିଲେଇଛ ପ୍ରବଳ ତ ତଣ୍ଟି ପୁରା କଥା ପୁରା କେମିତିଆ ଭଏସ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବାପା ତମେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲ କି ପ୍ରସେସନ ବେଳେ ତମେ ସେଠି ଯାଇ ବସିଥିଲ ପ୍ରସେସନ ରେ ନଥିଲ ମୁଁ କାଳେ ନଥିଲି ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଚା ନା ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବ ନା କେହି ତ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହେଇନି ପୁରା କାମ ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି ଆମ କାଲି କେତେ ନାଚିଛ ନାଇଁ ମାତାଲିଆ ଥିଲେ ମାଉସୀ କଣ ମିଠା କଣ ମତେ କଂସାରେ ପୁରେଇକି ଦେଲେ ବୋଉ ଘର ମିଠା ଆସିଛି ବାଣ୍ଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିନି ଖୋଇଦିଅ ଟିକେ କଣ ବସି ବସି ତୁ ଦିନ ପଳଉଛି ତୁ ଖାଇବୁ କଣ ହଁ ନାଚି ନାଚିକା ଦେଖୁନ ଉପର ଲିପଷ୍ଟିକ ଅଛି ତଳେ ଲିପଷ୍ଟିକ ନାହିଁ ତମ ଦେହ ହାତ ବୋଧେ ଦରଜ ହେଇନି ପୂଜା କରିବା ମୋର ଏଇଠି ନାଚିବା ମନ ହଉଛି ମାଉସୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି କି ହେଇ କହୁଛ ଦଉନାହାନ୍ତି ଦେଲା ବେଳକୁ କହୁଛ ଟୋଟାଲି ଖାଇବିନି ନା ହଉ ତୁ ଟିକେ ତୋ ଆଡକୁ ନା 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 ମୁଁ ଖାଇବିନି ମିଠା ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବୁ ନା ନା ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି ମୁଁ ପଛରେ ଗାଧେଇ ସାରେ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ମଉସା ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ମିଠାଟା ମିଠା ଲାଗିବନି କି କଥା ହଉ ହଉ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଲେ କଣ ଆସିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ହଁ ସେଇଟା ଆମେ ତ ସବୁ ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ବଡ ମାନେ ବଡ ଲଗେଜ ଟେ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଭିଡିଓଟେ ଦରକାର ନା କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଓକେ ମାମା ଇଆଡେ ଇଆଡେ ମିଠା ଖାଇଲନି କି କି ମୁଁ ମିଠା ଖାଏନି ଆଉ ଖାଲି ଚାହା ପିଅ ନା ନାତି ମାନେ ଚାହା କରିକି ଦେବେ ପିଇବ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ ଏପଟେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସେପଟେ ଭାତ ବସିଗଲାଣି ଏପଟେ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା କଟା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ ଆମେ ଖିଆପିଆ କରୁନୁ ଗାଧେଇନୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଯିବା ଏବେ ନୂଆ ମାଇଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ମତେ ଅଳତା ଲଗାହବ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଳତା ଲଗେଇବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇନି ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଲଗେଇବି ଆଉଥରେ ଲଗାବ ତ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ମାଇ ଅଳତା ଲଗେଇଦେଲେ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଳତା ଲଗେଇଲି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମନେ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ହଁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ପାଦଟା କୁଆଡ଼ୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁଧୁ ବାଜ୍ୟ ପାଦ